जो प्रतिटी बिंदु को प्रतिटी कार्य को रत्न भंडार भितर को जीवा ठार आरंभ करी गणति गणति पर्यंत प्रतिटी दिग को अत्यंत गुरुत्वर सहित एवं अत्यंत सतर्कतार सहित नीतिकांति सहित जमी खाप खाइब सबु कथा महाप्रभुंकर एक स्वतंत्र नीति भाव में परिगणित कला भली आमे प्रतिटी दिग को तर्जमा करा जायछि एवं जेमिति अत्यंत निखुण भाव में रत्न भंडार रे थिबा अलंकार मानकर गणति मणति करा जिवो सेतिपई जो हाई पावर कमिटी जो कथा को अनेक गुड़िए बिंदु को सेमाने स्पर्श करथिले एवं सेमाने भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ताकू सेमाने सजेस्ट करथिले मैनेजिंग कमिटी से दृष्टिकोण ताकू अनेक गुड़िए सेमाने भी सेतिरे तांकर तर्जमा करथिले वर्तमान तार शेष तर्जमा सरकार को द्वारा सरिकी से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को आज सरकार ताकू ग्रहण करिसंती एवं से अनुଯାयी आसंता काली को रत्न भंडार जो खोलिबा प्रक्रिया से प्रक्रिया आरंभ हो आसंता काली से प्रक्रिया आरंभ हो एवं गोटे गोटे जो पर्याय अच्छी से कार्य गुड़िकर जो गोटे गोटे पर्याय अच्छी से पर्याय पूरा पूरी भाव में क्रमागत भाव में चलिबो एवं गणति मणति जो प्रक्रिया सेतिरे आमे स्पष्ट भाव ताकू चिंता करिचु जे गणति मणितिर प्रक्रिया को अत्यंत स्वच्छता रखिबा पई आमे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो सहायता भी नौचु एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो प्रतिनिधि से समय रे उपस्थित रहिबे एवं गणति मणति रे जो प्रक्रिया आरंभ होबो जोटा को मैनेजिंग कमिटी रो जो टीम हेची से टीम को पूरा पूरी समान सहायता देबे एवं से जो प्रक्रिया को सुपरिचालना पाई मंदिर रो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को सेति पाई दायित्व न्यस्त करा हेची से प्रक्रिया को जमी सुपरिचालना हबो एवं विशेष करिकी आमे जो लक्ष्य रखिछु जो कथा आगुरु भी आमे सूचना देइथिलु प्रभुंकर प्रतिटी अलंकार रो संख्या तार गुणात्मक मान एवं तार ओजन सहित तार डिजिटल फोटोग्राफ इत्यादि निया जाई कि जो भली भाव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बना होबा कथा से भलिया एक डिजिटल लाइब्रेरी भी तैयारी हो डिजिटल कैटलॉग गोटे तैयारी होबो जाकि आगामी दिन पाई एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट भली आगामी दिन रे जेबे भी रत्न भंडार पुणी पुनर्बार गणति मणति होबो से पाई एक डिजिटल डॉक्यूमेंट आमे एथर एका संगे प्रस्तुत करूछु जाकि आगामी दिन रे गणति मणति पाई भी सहायक होबो एवं गोटे निर्दिष्ट डॉक्यूमेंटेशन जो कथा कहा जाउची रत्न भंडार रे जो अलंकार गुड़िक अच्छी तार से कथा भी प्रस्तुत होबो सर आपण कहले प्रक्रिया काली आरंभ हो काली खोला जीव रत्न भंडार रत्न भंडार काली खोला जीव एक कथा स्पष्ट होईची आसंता काली रत्न भंडार खोला जीव एवं तार ता परे जो परवर्ती जो कार्यक्रम गुड़िक अच्छी जमिति तार सेठी मरामती टू आरंभ करिकी ता परवर्ती पर्याय गणति मणति टू आरंभ करी जो भलिया भाव प्रक्रिया गोटे गोटे प्रक्रिया तापरे से काम चलिबो एवं से बाबद रे हमर जे मुख्य प्रशासक तांकू दायित्व न्यस्त करा हेची ए कथा को अत्यंत स्वच्छता सुरुखुरु रे करिबा पई कोन कोन व्यवस्था करा जिवो कोन करा जिवो से बाबद रे तांकू दायित्व न्यस्त करा जायछि एवं प्रतिटी कार्य पई स्वतंत्र विधि व्यवस्था को भली भाव में को प्रोसीजर रे करिवे कोन करिवे से बाबद रे भी निष्पत्ति न्याय से सर आपण विभाग मसा तर्जमा कला प्रस्तुत जारी करिछि विश्व कोन सर एसओपी कोन रहिछि तो एसओपी बाबद रे स्पष्ट चित्र मंदिर प्रशासन पाखरे एवं जो मैनेजमेंट कमिटी पाखरे से बाबद रे एक स्पष्ट चित्र सरकार को तरफ दिया जायछि एवं से तारी आधार रे से माने गोटी 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 पदक्षेप नेबे एवं से अनुଯାयी करिवे जा फल रे अत्यंत स्वच्छतार सहित एवं निपुण भाव में ये गणति मणतिर प्रक्रिया चलिबो केते जण टीम रे रहिबे जो माने वोटर को जीवे रत्न भंडार की रहिबे सेतिरे विशेष करिकी गोटे विशेष विशेषज्ञ टीम गोटे हेची जोथरे कि मंदिर प्रशासन मुख्य प्रशासक नेतृत्व से कमिटी हेची सेतिरे जो विभिन्न सदस्य माने रहिबे से सदस्य माने जो संपर्कित जो व्यवस्था भीतर जमिति कहली आपण मानकु जे गणति मणति रे जमिति हमर आरबीआई रो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो
ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ସେମିତି କୋଉଠି ଏଏସଆଇ ର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ କୋଉଠି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ରହିବେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟିର ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉ କାମ ପାଇଁ କୋଉ ଟିମ୍ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ଗୁଡିକ ଯିଏ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାହନ କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକକୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ କାଲି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାଲି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ଦିନ ଭିତରେ ଏଟା ସେ କଥା ସେତେବେଳର ସମୟ କହିବ ଯୋଉ ଚାବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେ ଚାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲି ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହବ ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଯଦି ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲିଗଲା ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେ ଏସଓପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧିକା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କଥା ଇଏ 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଗଲା ସେମାନେ ଖୋଲି ପାରି ନଥିଲେ ଆଜି ଏ ସରକାର ମାସେ ପୂରଣ ହଉ ହଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଭଳିଆ ଏକ ବିରାଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ନୀତି ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ ଏ କଥାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟ ଲାଗିବ ଗଣତି ଯାହା ଅଛି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗତ ଥର ପାଖାପାଖି 70-72 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଏଥର ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଡେଭଲପ କରିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୀଘ୍ର ସରିବାକୁ ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କାଲି ଖୋଲା ସରୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମ୍ବାଦ ଦରକାର ଅଛି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମ୍ବାଦ ସେଥିରୁ ପାଇବେ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହବ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାବଦରେ ବି ତର୍ଜମା କରିବୁ ଏବଂ ସେ କଥା ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଆମେ ଗତ ସରକାର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତତଃ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ ତେଣୁକରି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଯାହା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ପବ୍ଲିକ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଆକ୍ସନ ବି ନେବୁ ସାର୍ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଚାଲିବ ଖୋଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତାର ବି ସାର୍ବଜନୀନ କିଛି କରାଯିବ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କଥା ଜାଣିବେ ସବୁ କଥା ହୁଏତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା କରାଯାଉଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନିଖୁଣ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ମରାମତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଏସ୍ଆଇ ର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇ ର ପ୍ରତିନିଧି କାଲି ଥିବେ ସେମାନେ ତାକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ମରାମତିର ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କଥା ହବ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତଦାରଖ କରିଛୁ ଏବଂ କଣ ହେଇପାରେ କଣ ନ ହେଇପାରେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛୁ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏ କାମଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର କାମ ତାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଆମେ କରିବୁ ମରାମତି ତ କରାଯିବ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖେ ରତ୍ନ ଦାନ କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କି ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ସବୁ ରତ୍ନ ଦାନ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତାର ଗଣତି ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ଯାହା ଆସୁଛି ଦାନରେ ତାର କଣ କରାଯିବ କଣ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପଛରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦବାର ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ତେଣୁକରି କେହି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ କଥାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଆଉଥରେ ହବ କି ନ ହବ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥିଲା
गत सरकार से कथा को साहस करी पारिले नाही एवं जहाँ भी कले गोटे फल्टी वे रे कले जो कथा की निश्चित भाव से माने बैकफायर कला से कथा आज आमे से कथा एब्सोल्युटली आमे से कथा को छाड़ी की आज महाप्रभुंकर नीति हिसाब रे आकु नेइचु अत्यंत निष्ठापरतार सहित आम या करने को जाऊँ एवं महाप्रभु पाखे पूरा कम को रत्नभंडार खोला हवा आरंभ कर गणति गणति पर्यंत समग्र कम को आम महाप्रभु पादे समर्पित करूँ आमर पूरा विश्वास अच्छी महाप्रभु आशीर्वाद रे ये कम संपूर्ण भाव सफलतार सहित एवं सुचारू रूपे काम हम भक्तों का दर्शन प्रभावित हबनी किसी प्रभावित हम ना दर्शन प्रभावित हबनी नीतिकांति भी प्रभावित हम ना ये कथा जहाँ जो एसओपी अच्छी से एसओपी रे सीधा सड़क भाव में आपको कहे जे भक्तंकर दर्शन रे कौन समस्या हम ना कि नीतिकांति रे प्रभुंकर भी कौन प्रकार समस्या हम सर जो हाई आपण लोग हाई पावर कमिटी मध्ये जने सदस्य रहिबे श्रीमंत प्रशासक रहिबे टोटल समस्त नै कमिटी देखो विभिन्न कार्य ପାଇଁ विभिन्न प्रकार कमिटी ହେଇଛି जो विभिन्न कार्य अछि विभिन्न कार्य ପାଇଁ विभिन्न प्रकार कमिटी ହେଇଛି तेणुकरी कौ कार्य कौ कमिटी करिवो से समस्त कार्य अलग 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 कमिटी ହେଇଛି तेणुकरी कौ कमिटी ପାଇଁ कौ कार्य उद्दिष्ट अछि से अनुसार से मानसे कार्य करिवे विभिन्न कार्यर विभिन्न कमिटी अछि तेणुकरी जो कार्य जो कमिटी करिवे तांको ପାଇଁ से कमिटी को निर्देश दिया ହେଇଛି से मानसे कमिटी से कार्य सर विश्वास कहि परिया अंधविश्वास मध्ये कहि परिया गोटे लोकंक मनर अछि जे रत्नभंडार भितरे साप अछंती से दिगो को ध्यान दिया से दिगो को ध्यान दिया जीव कि किछि सरकार को तरफ कि एमपी कमिटी प्रभु को से कथा प्रभु को ऊपर छाड़ दिया